Hello and welcome, dear students of class 12th. Dear students, today we are going to discuss the last part of the topic Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Before going through the last part of the topic, let's recap the previous passage of the topic that we have already discussed so that it may be easy for us to make a bond between the previous topic and the current topic or the today's topic. So, dear students, as far as the previous part of this topic was concerned, in the last passage we came to know that the writer is saying that to know the present, past, and future of the earth, it is very imperative, it is very necessary for us to know Antarctica, because as we have already discussed, once when Gondwana was existing, there was only one continent, and that was the Antarctica. The whole living world, I mean all the continents that are presently existing, they were, you know, only known as Antarctica, as they were the part of Antarctica. So there was no other continent other than Antarctica. Antarctica was the only continent, and all the countries that are existing today, they were the part of Antarctica. So it means that it is very important for us to study, to research in Antarctica, because it is the only planet which is without human action, which is without human life. So it means that when there is no human life in Antarctica, there is no modification made by the human activities. Besides that, it has the other important aspect, and that is the life that was existing before millions of years in Antarctica, and we don't have any way or the any that means to find out the record of these living creatures. So if we want to study or to know something about those creatures that were existing before in Antarctica, so it is very important for us to study the carbon record that is available in Antarctica. I mean, the carbon record means the creatures that were living there before millions and millions of years, the kind of carbon dioxide they have at that time produced, so it has been absorbed in the freezed, that ice of Antarctica. So if we will, try to find out the history of these creatures, so we can go there, we can examine, we can observe, we can study these, we can dig out the ice, and in the ice we can, that taking the help of this carbon that has been once produced by these creatures, so we will easily find out that it can somehow help us to find out the way of living of these creatures, what kind of creatures there might have been before, and what could have been the possible life standard of these, or the lifespan of these creatures. So this is why Antarctica is very important for us, according to our writer. Now let's start today's part of this topic, and today we will conclude this topic. So let me start. Students on Ice, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet.
तो बच्चों जब हम इस पैसेज को देखते हैं, इसमें हमारी राइटर जो है तिशानी दोस्ती, वो यही कहती है कि हमने एक प्रोग्राम चलाया और इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो एक प्रोग्राम इन्होंने राइटर कहती है कि हमने एक प्रोग्राम चलाया था और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द शोकल्स के, ये जो शोकल्स के आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ अ वेसल, रशियन वेसल दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द राइटर टू वेंट टू एंटार्क्टिका। तो इसका मतलब ये मकसद ये था, द मेन एम बिहाइंड having the students on ice program was to do exactly this by taking high school. So they prefer to involve the high school students. इन्होंने उन बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जो कि हाई स्कूल के तालिब इल्म थे या हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। और दैट उन्होंने उनको कोशिश की कि उनको वहाँ का दौरा कराएं, उनको वहाँ का विज़िट करवाएं, एंटार्क्टिका का विज़िट करवाएं, क्योंकि जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड इस हिसाब से है, क्योंकि साउथ पोल में तो वो लास्ट पार्ट जो है वो एंटार्क्टिका है, तो इसलिए उन्हें उसको साउथ पोल में ले गए, एंटार्क्टिका ले गए, and providing them with inspiring education opportunities. And the main aim behind that was to provide the ample opportunities to these students, high school students, which will definitely help them to foster a new understanding and respect for our planet. Foster means which will encourage the students to get a new kind of understanding, a new kind of respect. आम तौर पे आजकल जब हम देखते हैं तो हम एंटार्क्टिका को एक यूजलेस प्लेनेट मानते हैं कि ना वहाँ ह्यूमन लाइफ है, ना वहाँ कोई आता जाता है, तो हम कहते हैं कि चलो इस बारे में ज़्यादा ना जाने तो बेहतर है। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए राइटर ये कहती है कि मतलब दे हैव विच विल हेल्प देम टू फोस्टर, इससे हम वी विल इनकरेज द स्टूडेंट्स दैट एंटार्क्टिका इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, यू मस्ट गो देयर because it has a deep connection with our past, because once it was not as cold as it is today. Once upon a time it was a warmer place as it is now. So it means that the writer is trying to tell us that the main aim behind involving these students of high school students was to encourage them to get an understanding, a respect of the planet, and that is the Antarctica. तो मकसद इनका ये था कि एक तो बच्चों को हम इंकरेज करें कि एंटार्क्टिका में जाके आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं और इससे आपको इस एंटार्क्टिका की एक रेस्पेक्ट भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जब आपको ये मतलब यूजलेस आप इसको ना समझें तो डेफिनेटली यू विल गो देयर, यू विल एंजॉय देयर, यू विल गेट very much knowledge there about the past. It is been in operation for 6 years now, headed by Canadian Gough Green, who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Now the writer is saying that since from the last 6 years she is working on it, she is involving the students of the high school standard. तो ये उन बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व करती है, एंटार्क्टिका ले जा उनको विज़िट करवाती है और उनका एक ताल्लुक़ बना देती है इस एंटार्क्टिका के साथ, ताकि वो वहाँ से एक अच्छी नॉलेज उनको हासिल हो जाए। ना सिर्फ राइटर, तो एक बहुत बड़ी एक मतलब इनका एक ग्रुप है जिसके जो बानी हैं, जिसके जो फाउंडर हैं, तो जिसके जो हेड हैं उसका नाम है कैनेडियन गॉफ ग्रीन। तो वो यही कहते हैं कि हु गॉट टायर्ड ऑफ कॉटिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। तो वो कहते हैं कि मैं पहले वहाँ पे क्या करता था कि मैं तो थक गया हूँ, मैं तो तंग आ गया। क्यों? इससे पहले मैं क्या करता था, टायर्ड ऑफ कॉटिंग सेलिब्रिटीज़। मैं वहाँ पहले क्या करता था, मैं वहाँ पे उन लोगों को कैरी करता था, कॉटिंग मीन्स कैरी करना। मैं उन लोगों को पहले वहाँ पे ले जाता था कि जो सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे या रिटायर्ड, जो कि मतलब रिटायर्ड का मतलब है कि एजड, बूढ़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जिनको सिर्फ क्या क्यूरियोसिटी होती थी कि हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। वो वहाँ जाते थे, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, हाँ कहते थे कि हाँ एंटार्क्टिका है, इतना मतलब कोल्डेस्ट प्लेस है वगैरह। तो लेकिन जब वहाँ से उनको जो आउटकम जो इसका होना चाहिए था कि जो वर्ल्ड को पता चले, जो वहाँ पे कोई एक तरह की रिसर्च हो जाए, तो वो तो उन लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए राइटर जो है या कैनेडियन गॉफ ग्रीन जो है वो इसे फिर उकता सा गया, वो तंग आ गया, उसने फिर छोड़ा, बोला कि इन बूढ़े लोगों को वहाँ ले जाना ठीक नहीं है, या सेलिब्रिटीज़ को लेके जाएंगे वो वहाँ पे वो ये
फोटोग्राफी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों को ले लें, क्योंकि ये इस कंट्री, ये इस वर्ल्ड के फ्यूचर होते हैं। यही कल के लीडर्स होते हैं, कल के प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो बेटर ये है कि उनको वहाँ पे ले जाया जाए, ताकि अगर जब वो वहाँ पे जाएंगे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ बनेगी, एक फैसिनेशन बनेगी, they will get attracted with that. So definitely it will help the world to know about the past of the Antarctica. Okay. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मेन मकसद यही था कि उन स्टूडेंट्स ऑन आइस का ये प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया, ये ग्रुप जो बनाया, इसका मकसद यही था कि जो फ्यूचर जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड, ये हमारे बच्चे जो हैं, जो आजकल मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे ले जाया गया, यानी कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के, कि यही कल क्या होते हैं कि दे विल गेट द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, दे विल गेट ए डेफिनेटली ए न्यू एक्सपीरियंस, एंड वंस व्हेन दे विल ऑक्यूपाई द important posts in the different that hierarchy, so they will definitely provide an ample kind of that knowledge to the अदर पीपल, तो वो बाकी लोगों को भी अच्छी नॉलेज उसकी दे सकते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो यही मेन मकसद था उनको उसमें इन्वॉल्व करने का, क्योंकि जब यही लोग होते हैं, ये कल के फ्यूचर होते हैं, तो इनसे फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड फोक। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों रहा, कि इसकी एक वजह ये थी कि ये तो नामुमकिन है। कौन सी चीज़ नामुमकिन है? वो ये है कि अगर आप साउथ पोल में जाते हो, अंटार्कटिका जाते हो, एंड ऑफ द वर्ल्ड जाते हो, तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप लोग वहाँ जाके अट्रैक्ट ना हो जाओ, आपको वहाँ पे जाके कोई नई चीज़ ना मिले। तो सीधी सी बात है, इसलिए जब उन बच्चों को वहाँ पे ले जाया गया, तो उनको एक फैसिनेशन मिल गई, उनको एक अट्रैक्शन वहाँ पे बनी। उनको लगा कि यहाँ पे कई सारे राज छुपे हैं, जिनको दैट अनफोल्ड करना, जिनको रिवील करना बाकी लोगों तक बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ईजी टू बी blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. And the most important factor is that it is easy to blaze about polar ice caps. देखो, घर में बैठ के हम पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ भी हमें मिलती है कि ये जो मतलब आइस कैप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो अंटार्कटिका में, हम तो ये पढ़ते रहते हैं कि वो तो पिघल रही हैं, हम तो ये मतलब पढ़ते रहते हैं। लेकिन वी पीपल आर ब्लेज मीन्स अनइंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर और इंडल्जेंस। जब इंसान देखते देखते किसी चीज़ को थक जाए, हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, फिर मतलब सुनते रहते हैं, तो हमें क्या है, हमें ये पता होता है कि अंटार्कटिका तो हम लाइफ में कभी जा नहीं सकते हैं, लिहाजा इस बारे में ज़्यादा जानना भी फालतू है। तो ये हमारी एक सोच बन जाती है कि जब हम हर दिन इस बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन के बाहर होता है अंटार्कटिका। हमें पता होता है कि इट इज़ नॉट ए प्लेस वेयर पीपल आर लिविंग, so we don't need to go there and it is not possible for us that we will once go there. तो लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It is easy to be blaze. तो ये तो आसान है कि ये कहना कि हम तो थक गए हैं अबाउट पोलर आइस कैप्स के बारे में, आइस कैप्स के बारे में जानते जानते या सुनते सुनते, मेल्टिंग के वो पिघल रही हैं, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मतलब ये होता है कि देखो, जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, इससे क्या पता चलता है हमें, कि इससे हमें पता चलता है लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस, लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम इसीलिए पढ़ते हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट किस जगह पे लोकेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब यह है कि हम तो अपने घरों में बैठ के बिल्कुल गर्म वार्म जोन्स में बैठ के सुनते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ ब्लेज, वी आर नाउ फेड अप ऑफ दैट। लेकिन बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाते हो,
न्यूज़ सुनने के बजाय जब आप खुद वहाँ पे जाओगे और अपनी आंखों से आप देखोगे कि ग्लेशियर जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि रिट्रीट का मतलब, रिट्रीट जो है ये आमतौर पे हम उस तभी कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ जो है वो मतलब अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसको वो क्या करे, ख़त्म कर ले, यानी कि डिक्रीज़ हो जाए, उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाए। रिट्रीटिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग इन साइज़। जब हम वहाँ पे खुद जाएंगे वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं, ये पिघल रहे हैं, आइस शेल्व्स जो हैं वो भी कोलैप्स हो रहे हैं। देन यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। फिर उन नौजवान नस्ल को हम उनको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये देखो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द होल ह्यूमनिटी, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, बिकॉज when these when these glaciers are retreating, when ice shelves are collapsing, it means that the threat of global warming is very real. So it can, it is happening very quickly, rather fastly. तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा, फिर हमें ये भाषण देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो यही वजह है कि हम नई नस्ल को, इस जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को उस जगह पे इनक्वायरी जाने के लिए इनक्रेज करते हैं, इनके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि फिर उनको वो अपनी आंखों से देखें कि असल में हकीकत क्या है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट कितना ज़बरदस्त है। तो वो वहाँ पे जब खुद जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये समझाने के लिए, ताकि वो कोई ऐसे एफर्ट्स करें जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए, इससे बचा जाए। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the macroscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना इस पैसेज में, तो यहाँ पे राइटर हमें समझाते हैं एंटार्क्टिका जो है बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। जब आप देखो कि वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना वास्ट नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वहाँ की जो लिविंग लाइफ है वो बहुत ही कम है ना। तो इकोसिस्टम आपको पता ही है, इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ए कम्प्लेक्स ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट फंक्शनिंग एज ए इकोलॉजिकल यूनिट। कि जो भी लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनकी एक कम्युनिटी जो होते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल एक वो फूड चेन वगैरह वो एक तरह से वो रहते हैं, फिर अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं, तो अपना शेल्टर बनाते हैं, ये सारा जो है दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसके साथ साथ हमें अब राइटर यही कहता है कि एंटार्क्टिका जो है वहाँ का इकोसिस्टम छोटा है क्योंकि लिविंग लाइफ वहाँ पे कम है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी हम किसको कहते हैं, द लाइफ ऑफ प्लांट और एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि प्लांट और एनिमल लाइफ जो कि एक ही जगह पे रहते हो और उनकी रहने की लिविंग और डेवलपिंग प्लेस हो, तो इसको हम हैबिटेट भी कहते हैं। इज़ द परफेक्ट प्लेस। जब वहाँ की लिविंग लाइफ कम है, जब वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम है एंटार्क्टिका में, तो ये सबसे बेहतर जगह है, इसलिए टू स्टडी, ये स्टडी करने के लिए हाउ लिटल चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि छोटी छोटी जो चेंजेस तब्दीलियाँ हम हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या जब आती हैं इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या होता है, हैव बिग रिपरकशन। तो इससे क्या होता है कि इनके असरात जो होते हैं, इसके नताइज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि रिपरकशन का मतलब किसको हम कहते हैं, रिपरकशन मीन्स कि एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली एन अनवेलकम वन, कि जब कोई ऐसी मतलब हमारा इंटेंशन होता ही नहीं है कि इससे कोई बड़ी तबाही आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दैट्स कॉल्ड रिपरकशन। क्योंकि हम आमतौर पर जब कहते हैं कि एंटार्क्टिका में लिविंग लाइफ ही कम है तो वहाँ से क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये हमारा जो है मिसकंसेप्शन है। तो राइटर हमें ये समझाता है कि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जब छोटी छोटी मतलब एक्टिविटीज़ की वजह से जब छोटी चेंजेस आती हैं ना, कि छोटे इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी में छोटी चेंजेस जब आती हैं, उससे जब इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, तो हमें खुद पता चलेगा कि जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ का थ्रेट कितना ज़्यादा होगा। टेक द माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन। फोटोप्लैंक्टन जो है
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سنگل سیل وہ پلانٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی میں وہ ایک طرح کی وہ گھاس ہوتی ہے نا، اس کو ہم فوٹو پلانکٹن کہتے ہیں. سائنس کے بیک گراؤنڈ والے زیادہ اس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کریں گے. تو یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ رائٹر نے یوز کیا ہے مائکروسکوپک. اس کا مطلب ہے کہ ہماری رائٹر جو ہے شی از ہیونگ دا سائنس بیک گراؤنڈ، تو تبھی اس نے زیادہ تر یہاں پہ اس میں سائنٹیفک ٹرمز کا استعمال کیا ہے. دوز گراسز آف دا سی دیٹ نرش اینڈ سسٹین، وہ گھاس جو ہے جو اس سمندر میں کیا کرتی ہے، نرش کرتی ہے، بڑھتی ہے، اینڈ سسٹین دا انٹائر سدرن اوشنز فوڈ چین. اور اس کی وجہ سے جو بھی وہاں پہ لیونگ کریچرس ہوتے ہیں ان کی وہ فوڈ چین بنتے ہیں، یعنی ان کی نیڈز جو ہیں وہ فلفل اس سے ہوتی ہیں. کس سے؟ فوٹو پلانکٹن سے ہوتی ہیں. دیز سنگل سیلڈ پلانٹس یوز دا سنز انرجی ٹو ایزیمولیٹ. اور یہ جو فوٹو پلانکٹن ہوتی ہیں جو کہ سنگل سیل پلانٹ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں. ایزیمولیٹ مینس ٹیکن، وہ لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ سینتھسائز آرگینک کمپاؤنڈس ان دیٹ وانڈرس. اینڈ موسٹ امپارٹنٹ آف پروسیس کالڈ فوٹوسنتھسس. تو یہ تو فوٹوسنتھسس ہم نے مطلب بالکل سے 7th سے ہی پڑھا ہے. تو یہ یہاں پہ رائٹر نے اس کو تھوڑا سا فینسی بنایا ہے، ادروائز یہ بالکل سمپل ہے. کیونکہ وہ جو فوٹو پلانکٹن ہیں کہ سنگل سیلڈ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں پہ سولر سن لائٹ کا استعمال کر کے فوٹوسنتھسس کرتے ہیں. تو فوٹوسنتھسس آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی جب لیونگ کریچرس جو ہوتے ہیں وہ اپنا فوڈ پریپیئر کرتے ہیں نا ان دا presence of sunlight, that's called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of photoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. Scientists جو ہیں وہ یہی ہمیں وارن کرتے ہیں، چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ ڈیفلیشن ہو گیا، یعنی کہ ڈکریز ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا اوزون لیئر، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر زیادہ گلوبل وارمنگ اور زیادہ پولوشن ہم نے کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فوٹو پلانکٹن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جتنی بھی یہ سمندری میری لائف جو ہے وہاں پہ پانی میں جو رہنے والے لیونگ کریچرس ہیں، چاہے یا برڈز جو اس علاقے کے ہیں، ان کی لائف پہ بھی اثر ہوگا. جب فوٹو پلانکٹن ختم ہو جائے گا تو ان کی نیڈز جو ہیں وہ بھی انفلفلڈ ہو جائیں گی، تو ان کی جو یہ سروائیول ہے، ایگزسٹنس ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اینڈ گلوبل کاربن سائیکل، اس سے کاربن سائیکل جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا. ان دا پیریبل آف دا فوٹو پلانکٹن، پیریبل مینز اسٹوری، شارٹ اسٹوری. اگر ہم فوٹو پلانکٹن کی اسٹوری کو دیکھیں گے، دیئر از اے گریٹ میٹافر فار ایگزسٹنس. میٹافر تو اب آپ خود ہی جانتے ہو میٹافر ہم کس کو کہتے ہیں. انگلش میں عام طور پہ ہم نے میٹافر جو ہے اس کو ہم نے زیادہ کئی بار ہم نے اس کا استعمال بھی کیا ہے، ہم نے اس کو کئی بار ڈسکس بھی کیا ہے. تو جب ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کیا کریں کہ تشبیہ دیں، لائک when we say that مطلب جسٹ لائک دیٹ، دیٹس کالڈ اے میٹافر. تو اس میٹافر کی اگر آپ چاہو تو میں اس کی کمپلیٹ آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا سکتا ہوں کہ اے تھنگ ریگارڈیڈ ایز ریپرزنٹیٹیو اور سمبیولک آف سم تھنگ ایلس. اس کو ہم جو ریپرزینٹ کریں کسی اور چیز کو ہم، یا ایک چیز کو ہم کسی دوسری چیز کے ساتھ کے طور پہ ایز اے سمبل استعمال کریں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی رائٹر یہی کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ان دا پیریبل آف دا فوٹو پلانکٹن دیئر از اے گریٹ میٹافر فار ایگزسٹنس. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کیا کیا کہ اگر فوٹو پلانکٹن ختم ہو جائیں گی تو ہم ایز اے میٹافر استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو بڑی بڑی کریچرس ہیں ان کی لائف جو ہے وہ بھی ڈینجر میں پڑ جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی، نہ صرف انٹارکٹیکا کی بلکہ ہول باقی ورلڈ کے باقی پارٹس کے بھی. ٹیک کیئر آف دا اسمال تھنگز اینڈ دا بگ تھنگز ول فال ان ٹو پلیس. اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو گے تو بڑی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود سیف رہ جائیں گی. اگر آپ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بڑی چیزیں بھی افیکٹ ہو جائیں گی. واک آن دا اوشن. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری رائٹر جو ہے وہ جب انٹارکٹیکا پہنچی تو وہاں پہ اس نے کیا کیا. مائی انٹارکٹک ایکسپیرئنس واز فل آف سچ ایپیفینیز but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو میری وہاں پہ جو جہاں میں گئی تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں میری ہر ایک ایکسپیرئنس جو تھی وہ بالکل کیا تھی نا کہ جس کو ہم بولتے ہیں نا ایپیفینیز. ایپیفینیز ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو کہتے ہیں دیٹس کالڈ این ایکسپیرئنس آف اے سڈن اینڈ اسٹرائکنگ ریئلائزیشن. جب آپ کو اچانک
किसी चीज़ की समझ आ जाए, जब आप किसी चीज़ को कोई चीज़ आपका ध्यान ले जाए और आपको फिर पता चल जाए कि हकीकत क्या है। लेकिन तकरीबन हर एक एक्सपीरियंस, जो भी हर एक चीज़ को जहाँ पे वहाँ पे जो राइटर ने एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया है, तो दैट इज़ फुल ऑफ एपिफैनीज। और इसके अलावा वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब एपिफैनीज हुई उसके साथ, यानी कि मोस्ट दैट स्ट्राइकिंग इवेंट जो था वो ये था कि जब वो एंटार्क्टिक सर्कल में 65.55 डिग्रीज साउथ में पहुंची, तो वहाँ पे उसने क्या देखा। ये तो आपने को मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि 65.55 डिग्री पे कौन सी प्लेस लोकेटेड है। तो शोकल्स्की हैड मैनेज्ड टू wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Islands, which was preventing us from going any further. तो ये 65.55 डिग्री तो हमें पता है कि साउथ में है, कि साउथ पोल है, तो ये अंटार्कटिका है। तो ये जो इनके पास ये वेसल जो थी जिसका नाम था शोकल्स्की, तो ये राइटर कहते हैं कि उसको क्या हुआ था कि वो मैनेज टू wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Islands. तो इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं कि पेनिनसुला किसको हम कहते हैं और ये टैडपोल किसको हम कहते हैं। पहले हम लेते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला एक पोर्शन ऑफ लैंड होता है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया। टैडपोल क्या होता है, ये लार्वल एम्फीबियन होते हैं ना, कि वो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं टैडपोल। जो वो लार्व छोड़ते हैं ना, कि वो एक तरह से वो एक चेन सी होती है उनकी, वो एग्स की। तो वो ये कहती है कि वहाँ पे जब हम गए तो ये हमारा जो जहाज़ था, जो शोकल्स्की है, ये वहाँ पे एक तरह से वो मतलब एक तंग सी उस पानी की उस मान लो कि एक तरह की वो मतलब जिसके दोनों साइडों से बहुत ही फोर्सफुल ये आइस था, और उसके बीच में फंस गया हमारा ये जहाज़। तो पेनिनसुला और टैडपोल, पेनिनसुला तो आपको पता है पेनिनसुला किसको कहते हैं, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। तो इस यहाँ से आगे जहाज़ जो है वो आगे जा नहीं पा रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वायर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने कहा हमें पीछे मुड़ना पड़ेगा ताकि हम फिर वापस नॉर्थ की जानब जाएं, क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते हैं, आगे कोई रास्ता नहीं बन रहा है जहाज़ के लिए। फिर उसके लिए क्या हुआ, बट बिफोर वी डिड वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें ये ऑर्डर दिया गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई, सलाह दी गई टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांग। गैंग प्लांग हम किसको कहते हैं कि एक तरह की वो सीढ़ी जो होती है ना, उसको हम गैंग प्लांग कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इट इज़ ए मूवेबल ब्रिज यूज्ड इन बोर्डिंग और लीविंग ए शिप। जब हम एट पायर, यानी कि जब हम कहते हैं कि एक तरह का वो की सीढ़ी सी वो ब्रिज सा बना होता है जिससे वो जहाज़ से लोग नीचे आ जाते हैं या ऊपर भी जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो ये कहते हैं कि ऐसा करने से पहले हमें ये कहा गया कि आप गैंग प्लैंक के ज़रिए से नीचे आ जाओ, जहाज़ से नीचे आ जाओ, एंड वॉक ऑन द ओशन, और आप फिर उस समुद्र के ऊपर से, एंटार्क्टिका के ऊपर से आप चलो। सो देयर वी वायर ऑल 52 ऑफ अस। तो हम टोटल कितने थे, 52, किटेड आउट इन गोटैक्स एंड ग्लेयर्स। हमारे पास जो किट थी, किटेड आउट मीन्स कि वट एवर वॉज विथ अस दैट वी नीडेड देयर, हम वो लेके नीचे आ गए। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, गोटैक्स क्या होता है, इट्स अ ट्रायंगुलर काइंड ऑफ ए क्लॉथ, वो भी इनके साथ होता है, और इनकी ग्लेयर्स के होते हैं स्पैक्स इनके साथ ही। वॉकिंग ऑन ए स्टॉक वाइटनेस, स्टॉक मीन्स कंप्लीट, वाइटनेस मीन्स सफ़ेद। तो वो उस एंटार्क्टिका के ऊपर से जा रहे थे जो कम्प्लीटली वाइट था, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। दैट सीम टू सेपरेट आउट फॉर एवर। लगता था कि ये जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती थी वहाँ हमें सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ ही नज़र आती थी। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक। हमारे पैरों के नीचे तकरीबन 1 मीटर थिक में आइस पैक था। एट अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग। और इसके नीचे जब हम जब आप देखोगे उसके नीचे जो था 180 मीटर तक, जब हम देखते ना कि थिकनेस में वो आइस थी ब्रीदिंग। और ये बिल्कुल जैसे लगता था ना कि बिल्कुल वो मतलब जिंदा जैसी थी। सॉल्ट वाटर इन द पेरीफेरी आमतौर पर हम किसको कहते हैं कि एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एरिया। तो ये बिल्कुल एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एरिया की बात करते हैं। ऑन द इन द पेरीफेरी crayfish living breathing crayfish seals were stretching and sunning themselves।
تو وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو ایج آف دا وہاں پہ جو اس ایج آف این آبجیکٹ یا ایج آف این ایریا جو تھا وہاں اس نے دیکھا کہ وہ سیلز جو تھے کیرابیٹر سیلز تو بڑی بڑی وہ مچھلیاں سی ہوتی ہیں وہ اسٹریچنگ اینڈ سننگ دیم سیلوز وہ بیٹھی تھی اس برف کے ان ٹکڑوں کے اوپر اور دھوپ سیکھ رہی تھی آن آئس فلوز مچ لائک اسٹری ڈاگز ول ڈو انڈر دا شیڈ آف اے بینین ٹری جیسے اسٹری ڈاگز مینس اسٹریٹ ڈاگز گلیوں کے کتے جو ہوتے ہیں جب وہ دھوپ سینکنے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے بینین ٹری کا سہارا لیتے ہیں اٹ واز نتھنگ شارٹ آف اے ریولیوشن تو یہ بالکل ایک مطلب ریولیوشن تھی ریولیوشن مینس کہ مطلب ظاہر کرنا ہے کسی چیز کو ایوری تھنگ ڈز ان ڈیڈ کنیکٹ ہمیں لگا ہر ایک چیز جو ہے دی آر having a deep connection with each other 9 time zones 6 checkpoints 3 bodies of water and many ecospheres later I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet پھر میں جب گھر آ گئی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھو کتنے 9 ٹائم زونز 6 چیک پوائنٹس 3 bodies of water اور کئی سارے ecospheres تو میں یہ سوچ رہی تھی about the beauty of balance in play on our planet کہ ہمارا پلانٹ جو ہے اس میں کتنی شاندار طریقے سے ہر ایک چیز بیلنسڈ ہے ہاؤ وڈ اٹ بی اف انٹارکٹیکا وائر ٹو بیکم دا وارم پلیس دیٹ اٹ ونس یوز ٹو بی میں سوچ رہی تھی گھر آ کے کہ مطلب کیا ہوگا اگر انٹارکٹیکا پہلے کی طرح گرم بن جائے گا نہیں اگر یہاں یہ اتنا یہ مطلب یہ میلٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ول وی بی اراؤنڈ ٹو سی اٹ how would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it? کیا ہم اس کو دیکھ پائیں گے اپنی لائف میں اور would we have gone the way of the dinosaurs یا ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ڈائناسورس کا ہوا تھا کہ ہم بھی ناپید تب تک ہو جائیں گے یا میموتھ تھے یا یہ میموتھ کیا ہوتے تھے یہ مطلب جیسے آج کے ایلیفنٹ ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں لیکن کہ وہ تو سینگ سے دکھتے تھے اینڈ وولی رینوز یہ وہ اینیملز ہیں جو پہلے تھے لیکن پھر بعد میں وہ ناپید ہو گئے ہو از ٹو سے بٹ آفٹر اسپینڈنگ 2 weeks with a bunch of teenagers لیکن سب سے بڑی بات وہ تھی کہ مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب سب سے پلس پوائنٹ میرے لیے یہ تھا کہ میں نے ایٹ لیسٹ 2 ہفتے ان ٹین ایجرس یعنی کہ ہائی اسکول اسٹینڈرڈ کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ گزارے ہو اسٹل ہیو دا آئیڈیلزم ٹو سیو دا ورلڈ جو ابھی بھی ان کے اندر بلیف تھا وہ ڈٹرمنٹ تھے وہ بالکل ابھی بھی مطلب ہمت ان کے اندر تھی وہ بالکل فرم تھے کس وجہ سے کہ ہم دنیا کو ورلڈ کو بچائیں گے گلوبل وارمنگ سے اینڈ آئی کین سے از دیٹ اے لاٹ کین ہیپن ان اے ملین ایئرس بٹ واٹ اے ڈفرنس اے ڈے میکس میں تو یہی کہوں گی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو سال ہوتے ہیں لاکھوں سالوں میں تو سب بہت کچھ بدل سکتا ہے لیکن آج مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ چند دن یا ایک دن جو ہے وہ بھی ایک انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے جو کہ ایک ایگزامپل ہماری رائٹر نے ہمیں ان ٹین ایجرس کی بتائی کہ وہ کام جو ہمیں اتنا مشکل دکھتا تھا کہ کب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائیں گے کب ہم لوگوں کو سمجھائیں گے یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ کون سی کتنی خطرناک چیز ہے ہماری لائف کے لیے کتنی ڈینجرس ہے کیونکہ انٹارکٹیکا تک جب میلٹ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے لیکن لوگ اس کو نظر انداز کرتے تھے کیونکہ انٹارکٹیکا ان کی امیجنیشن میں تھا تو یہ بالکل ان کے لیے یہ بالکل مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کو وہ دیکھنا چاہتے تھے یا کبھی جا پائیں گے تو لہٰذا اس پہ سوچنا پھر اس پہ ایکٹ کرنا تو یہ ان کے لیے ایک فضول سی بات لگتی تھی لیکن جب ہم نے ان لوگوں کو اپنی فیوچر جنریشن کو وہاں لے گئے ہم تو ان کا ایک پرسیپشن وہاں پہ بن گیا ان کا ایک ان کے اندر ایک بلیف سا بن گیا نہیں بھائی جب یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب کچھ افیکٹ ہو رہا ہے تو ہر ایک نے تہیہ کیا ہر ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی قوم تک ہم نے پوری انسانیت تک یہ بات پہنچانی ہے ہم نے خود بھی اس پہ کام کرنا ہے باقیوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اور ہر حالت میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنا ہے اس کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے یہی بہتر ہے ہم سبوں کے لیے اور اسی وجہ سے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پوری انسانیت کو بچا پائیں گے اگر ہم نے بالکل اس چیز کو نظر انداز کیا اگر ہم نے بالکل سویلائزڈ ہونے کا ثبوت نہیں دیا تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کر پائیں گی پھر شاید بہت جلدی ہمیں کئی ایسی ڈراسٹک چینجز اس دھرتی پہ دیکھنے کو ملیں گی
जिससे हमारी लाइफ जो है, ना सिर्फ इंसानों की लाइफ, बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सबों की लाइफ जो है वो ख़तरे में पड़ती है हमें नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद वो है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, तो इन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। कोई वो इस ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए दैट आगे आए, अपना ज़मीर जो है इसको थोड़ा झंझोड़ें, इसको थोड़ा कोसें, उसको इसका जायज़ा लें कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। हमें आगे आना पड़ेगा, हर एक तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, तो इसी में हम सबों की बेहतरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि तिशानी दोशी साहिबा ने लिखी थी। हम सबों ने इसको पढ़ा। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड इट। तो कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।